رزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين خصوصا في فلسطين وفي غزه وفي رفح. يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجل الاجلين يا راحم المساكين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Story number 32. Sufyan bin Ibrahim rahimahullah says, once in Mecca I saw Ibrahim bin Adham rahimahullah sitting and crying bitterly at a place called Mawlidun Nabi, the birthplace of Nabi sallallahu alayhi wasallam. When he asked me to move out of the way, I performed salah and then asked him, what is the matter? What causes you to cry? He replied, I am well. Twice, thrice, I asked him the same question and he gave the same answer. When I persisted, he said, if I disclose to you the reason, will you keep it to yourself or will you tell others? I answered, you may go ahead, I will preserve your secret. Then he said, for 30 years now, I have had the desire and urge to eat suhbat, which is a type of food that has meat, vinegar and fruit in it. And by way of punishing myself, yani mujahada, I never ate it. One night while asleep, I dreamt and saw a handsome young man with a green bowl in his hand, from which steam came, and I got the fragrant smell of this particular food. Seeing that my heart desired to partake of it, but I withheld myself therefrom, the young man said to me, O Ibrahim, take this and eat. I replied, no, I shall not, because the thing that I have left aside for Allah's sake, I shall not eat now. Then the boy said, do you still refuse, even if Allah Himself should give you to eat? When he said that, I could not reply in any other way, and I burst out in tears. Then he again said, may Allah have mercy on you, eat of this. I replied, we have been commanded not to eat anything until such a time that we know for sure what is made of and from where it is. He said, may Allah protect you, eat this. It was given to me, and by Ridwan, the keeper of paradise, who said to me, O Khidr, take this and feed Ibrahim of it. I had difficulty in preventing myself from eating. Then he insisted, O Ibrahim, how is it that Allah feeds you and you still refuse to eat? I have heard the angels say that whosoever refuses to eat something which he received without having asked for anything, he shall receive nothing at that time when he does ask for something. Then I said, if that is the case, then I am ready to eat, even though I have never before broken my agreement with myself not to eat this particular type of food. Just then, another youth appeared and said to Khidr, alayhi salam, take the food in your hand and feed him. He then fed me with his own hand when I awoke. I still tasted the food in my mouth and found the color of saffron on my lips. Then I went to the well of Zamzam and I rinsed my mouth, but neither did the taste leave my mouth, nor did the saffron color disappear. Sufyan rahimahullah says, when I looked, I still found the signs presented as explained. I prayed to Allah, O Allah, who feeds such people who curb their desires. O Allah, who has made it obligatory for His friends and awliya that their hearts remain pure. O Allah, O Thou who hast quenched the thirst of those whose hearts are filled with Your love, do grant to this servant Sufyan the same that You had granted to Ibrahim. Then I lifted his hands above his head and said, O Allah, through the blessings of this hand and its master, through the blessings of the rank which he holds with Thee, grant also Thy favors of Sufyan, who is ever so much in need thereof. O merciful Lord, grant this out of Thy mercy, even though I may not be worthy thereof. Story number 33. Another story is told of Ibrahim bin Adham rahimahullah, that once
when he performed Hajj, he saw a very handsome young man whose beauty amazed everybody. Ibrahim looked at him carefully and then started weeping. Some people, seeing this, said that Ibrahim rahimahullah had fallen in love with the youth and said in consternation, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Do Allah do we belong, and to Him is our return. Allah forbid. The Shaykh had fallen prey to base desires. One of them said to the Shaykh, O sire, what kind of look is this accompanied with the crying? The Shaykh replied, I had made a covenant with Allah which I cannot break. Otherwise I would have called this youth to me to meet him. He is my own son, the coolness of my eyes. I had left him when he was still a very young child. Now he had become a young man, as you yourself can see. I feel ashamed before Allah that I should return to that which I had left aside for His sake. Then the Shaykh read some lines. Since that time that I have recognized Allah as my love, I have not seen anyone save Him wherever I look. Indeed am I jealous that my eyes should see anyone but Him, the end of my treasure, the goal of my life. My priceless one, may your love abide with me till the day I am raised from the dead. Then the Shaykh said to that person that go to that boy and greet him on my behalf. Perhaps that will be a consolation. The person went and said to the boy after greeting him, May Allah bless you further. The boy replied, Dear uncle, where is my father now? Since my youth he has left in the path of Allah. If only I can see him once, then I may as well die having met him. Then the boy wept so bitterly that his breath almost stopped, and he repeated, By Allah, if only I can see him once and then die. Then he read a few lines. The person returned and found Ibrahim rahimahullah in sujood. He had cried so much that the ground under his face was soaked with tears, and after he had lifted up his face, he read the following couplets. O Allah, for you have I discarded the whole world, and to see you have I made orphans of my children. And if you do not help me in the needs of my love, this heart shall not find peace in any place save with you. When Ibrahim rahimahullah was asked to pray for this son of his, he said, May Allah protect this youth from falling into sin and assist him to walk the path of His pleasure. Inshallah, we'll continue to read some more tomorrow. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to act upon what has been said. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
الله والله 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 الله والله
وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك
واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين الصابرين واجعلنا من أوليائك المخلصين المنتخبين الغر المعجلين. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك یا ارحم الراحمین. محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اب میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے. تمام ذاکرین اور ذاکرات کا ذکر قبول فرما لیجیے. سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار فرمائیے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما نصیب فرمائیے. سب کو عارفین واصلین کاملین ذاکرین شاغلین محبوبین مقبولین اولیاء اللہ المخلصین میں شامل فرمائیے. یا اللہ ہمیں ذکر کی پابندی نصیب فرمائیے. ذکر پر مداومت مواظبت ہمیشگی اور کنسسٹنسی عطا فرمائیے. یا اللہ اب تو کبھی بھی ذکر چھوڑے نہ چھوٹے. ہمیشہ اہتمام سے ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. ذکر کے ذریعے ہمارے قلب کو پاک اور صاف کر دیجیے. ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ مزکہ منور اور روشن فرما دیجیے. گناہوں کی ظلمت کو قلب سے ہٹا دیجیے اور قلب کو نورانی اور روشن فرما دیجیے. آئینے کی طرح چمکا دیجیے. اسپنج کی طرح نرم کر دیجیے. رونے دھونے اور آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائیے. پوری امت کو ذکر کی توفیق عطا فرمائیے. پوری امت پر سے غفلت کو ہٹا دیجیے. ہماری نوجوان نسلوں پر رحم فرمائیے. خواب غفلت میں سوئے رہنے سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بیدار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے. ذکر فکر اور تسبیح تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. وقت ضائع کرنے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنی زندگی برباد کرنے سے بچائیے. زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, ایک دن مرنا ہے ضرور, اس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائیے. ہمیں تقوی نصیب فرمائیے. پرہیزگاری عطا فرمائیے. اخلاص عطا فرمائیے. آپ کی رضا اور آپ کا اے اللہ آپ کی ذات پر صحیح توکل عطا فرمائیے. صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرمائیے. ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. ٹینشن فری زندگی نصیب فرمائیے. ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیے. ہر مشکل کو آسان فرمائیے. اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے. جہاں جہاں امت میں مریض ہیں تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ خاص طور پر غزہ میں جو بیچارے بوڑھے ہیں بیمار ہیں قیامت ٹوٹ پڑی ہے. یا اللہ دوا دارو علاج معالجہ نہیں کھانا پینا نہیں بیچاروں کے لیے آسانیاں فرمائیے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. زخمیوں کے لیے علاج معالجہ کے اسباب نصیب فرمائیے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ بیچاروں کا سب کچھ لٹ گیا. ساری بلڈنگیں بلڈوز کر دی. پارکنگ لاٹ بنا دیا. خبیثوں نے ظلم کی حد کر دی. یا اللہ خبیثوں کی اچھی طرح پکڑ فرمائیے. ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو دے دیجیے. اگر ہدایت نہیں ہے تو ایک ایک ظالم بدماش خبیث بچے لفنگے گنڈے کی اچھی طرح پکڑ فرمائیے. ان کے دماغوں کو معروف کر دیجیے. ان کی اسکیموں کو فیل فرما دیجیے. اس ظالمانہ سسٹم کا خاتمہ فرمائیے. پوری دنیا کو اس سسٹم سے نجات عطا فرمائیے. پروردگار عالم وہاں کے مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمائیے. شہید کی مغفرت کر کے درجات بلند فرمائیے. یا اللہ بھوکے پیاسوں کو دانا پانی نصیب فرمائیے. معصوم بچوں پر رحم فرمائیے. بیوہ عورتوں پر رحم فرمائیے. اور جہاں جہاں مشکل حالات ہیں شام میں یمن میں مصر میں عراق میں لیبیا میں لبنان میں ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما میں یا اللہ ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے. مسلمانوں کو چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیے. اور مسلمانوں کو بھی رجوع اللہ نصیب فرمائیے. رجوع الدین نصیب فرمائیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد برابر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے.
پوری امت کی حالت پر رحم فرمائیے، پوری انسانیت کو ظلم اور ستم کے شکنجہ سے نجات عطا فرمائیے، ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے۔ الیکشن آ رہے ہیں، اے اللہ اچھے عادل منصف رحم دل انصاف پرست حاکم نصیب فرمائیے، ظالم بدماش گنڈوں سے نجات عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہر جگہ امن اور امان قائم فرمائیے، ایسے حاکم عطا فرمائیے جو پبلک کا خیال کرے، پبلک کی رعیت کا اللہ لحاظ رکھے، اور یا اللہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، عدل اور انصاف کریں، ایسے حاکم نصیب فرمائیے اے اللہ۔ اور جہاں جہاں بھی الیکشن ہے وہاں خیر کے فیصلے فرمائیے اے اللہ، ہمارے پاکستان کی سیاسی بحران کا بھی خاتمہ فرمائیے، وہاں پر بھی امن و امان نصیب فرمائیے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بیچارے غریبوں پر رحم فرمائیے، گاڑی چلانے والوں پر رحم فرمائیے اے اللہ، ان کے لیے آسانیاں فرمائیے، پڑوس میں افغانستان پر بھی رحم فرمائیے، وہاں کے علماء کرام کے لیے ملک سنبھالنا آسان فرمائیے، ان کی مدد و نصرت حفاظت حمایت فرمائیے، بنگلہ دیش پر بھی رحم فرمائیے اللہ، برما کے مسلمانوں پر، روہنگیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے اے اللہ، ہمارے ہندوستان میں بھی اللہ جو فرقہ پرست ہیں ان کے شر سے نجات عطا فرمائیے، مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت فرمائیے، موب لنچنگ سے بچائیے، ابھی بھی اللہ مسجد شہید کرنا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی موب لنچنگ جاری ہے اے اللہ، مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، مسلمانوں کو بھی ان مظالم سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائیے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیے، مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حضرت مولانا ارشد صاحب اور جمعیت کی خاص طور پر حفاظت فرمائیے، ان کی خدمات قبول فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر سہارنپور اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، فرقہ پرستوں کی بری نظر سے بچائیے، پروردگار عالم ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے اے اللہ، یہ دوست احباب بڑی محبت سے فجر میں جلدی آتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ان کا آنا قبول فرمائیے، قدم قدم پر ان کو اجر اور ثواب نصیب فرمائیے، ان کی محنت اور محبت کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائیے اے اللہ، ہمارے اکابر مشائخ جنہوں نے ہمیں ذکر سکھایا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، بالخصوص ہمارے حضرت نور اللہ مرکزہ وبرد مرجعہ کی قبر مبارک پر اپنی خاص رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، آپ کی درجات علیین صدیقین شہداء و صالحین میں بلند سے بلند تر فرمائیے، آپ کے احسانات کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیے اے اللہ، آپ کی پوری فیملی کی حفاظت فرمائیے، خالہ جان کو بھی صحت عافیت سے مالا مال فرمائیے، پروردگار عالم اسی طرح ہمارے دیگر اکابر حضرت شیخ یونس صاحب، حضرت پیر صاحب، بڑے حضرت نور اللہ مراقدہم سبھی کی خبروں پر رحمتیں نازل فرمائیے، ہمارے سلسلے کے تمام مشائخ ابھی حضرت ابراہیم بن ادہم کے قصے پڑھ رہے تھے، ہمارے سلسلے میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں اللہ، پورے سلسلے میں سب کی قبر پر حضرت ابراہیم بن ادہم کی قبر پر بھی اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، سبھی اکابر کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، ان کی نسبت ہم کو بھی نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک انچ بھی ہٹنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو اکابر حیات ہیں سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، حضرت مولانا بلال صاحب کہ وہ یا اللہ علوم اور فیوز سے ہم کو پورے عالم کو مستفید فرمائیے، آپ کے اسفار کو قبول فرمائیے، مفید بنائیے، حضرت شیخ کے فیض کو عام فرمائیے، ذکر کی مجالس قائم فرمائیے یا اللہ، مزید محبوبیت مقبولیت عطا فرمائیے، حضرت مولانا ہاشم صاحب کے حال پر رحم فرمائیے، بیچاروں کو شفا عطا فرمائیے، خالہ جان کے لیے ان کو سنبھالنا آسان فرمائیے، بچوں کے لیے سنبھالنا آسان فرمائیے، مفتی صاحب کو بھی شفا عطا فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے یا اللہ، ہمارے یو کے تمام اکابر، ہند و پاک کے تمام اکابر، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی خان نوری صاحب، مفتی تقی صاحب، شیخ عبد الرحمان صاحب، سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے اور سب کے علوم فیوز سے مستفید فرمائیے، پروردگار عالم ہم میں سے جن کے ماں باپ مرحوم ہو گئے ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے، نور سے بھر دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرنے، خدمت کرنے، دعا لینے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو نیک صالح انگوں کی زندہ خوشی کا ذریعہ، حافظ عالم دین کا داعی خادم بنائیے، راہ راست پر چلائیے، بھٹکنے سے حفاظت فرمائیے، ماحول کے کچھ اثرات سے بچائیے اے اللہ، ہماری اس جگہ کی فاٹورز کی روسٹوں کی حفاظت فرمائیے، سب کی ساری ضرورتیں پوری فرمائیے اے اللہ، جو حضرات مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کو
جزائے خیر عطا فرمائیے. مزید اللہ اچھے معاون اور خدمت گزار اور مددگار نصیب فرمائیے. قحط الرجال سے حفاظت فرمائیے. اچھے اساتذہ اور اچھی استانیاں نصیب فرمائیے. پڑھانے والے نصیب فرمائیے. دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نصیب فرمائیے اور قبول فرمائیے. ٹوٹی ٹوٹی دعائیں سن لیجیے. جو حضرات یہاں کہیں دعا میں شامل ہیں ہر ایک کی تمام دینی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اشراق انشاءاللہ مقبول حج کا ثواب ملے گا.